kita main bareng-bareng. Kita kokang dulu, kita fokus, kita tembak. Ya, kena teman-teman. Mantap teman-teman, wadidaw. Tembak lagi teman-teman. Waduh, nggak keluar teman-teman. Susah banget. Tembak lagi. Wah, nggak kena. Tembak lagi. Kena. Tembak lagi. Kena lagi teman-teman. Seru banget teman-teman. Coba lagi. Nggak kena lagi teman-teman. Aduh, nggak keluar lagi teman-teman. Aduh, habis ternyata pelurunya teman-teman. Kita isi lagi yuk satu-satu. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, udah penuh teman-teman pelurunya. Kita isi. Kita tembak lagi. Iya, kena teman-teman. Tembak lagi. Iya, nggak kena. Susah banget teman-teman. Aduh, jatuh, lemah. Teman-teman, nggak kena lagi. Kita tembak lagi. Tuh, kena teman-teman. Wah, seru banget teman-teman. Asik. Aduh, ini pelurunya habis lagi teman-teman. Kita isi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 teman-teman. Penuh lagi pelurunya teman-teman. Nah, tembak lagi yuk. Kita kokang lagi. Tembak lagi, nggak kena. Tembak lagi, sasarannya kena lagi. Kita tembak lagi. Tembak. Iya, kena lagi teman-teman. Mantap teman-teman. Aduh, seru banget nih. Tembak lagi yang lain. Wah, kena lagi teman-teman. Seru banget nih. Wah, habis lagi teman-teman. Kita isi lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 teman-teman. Full lagi nih pelurunya teman-teman. Enak banget nih tembak-tembakan. Aduh, nggak kena. Tembak lagi. Kena lagi tuh sapinya teman-teman. Tembak lagi, kena lagi teman-teman. Seru banget ya. Wah, enak banget nih teman-teman. Waduh, susah banget nih. Aduh, kita isi lagi nih teman-teman. Pelurunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup teman-teman, cuma 6 saja. Kita tembak lagi. Aduh, keluar satu, nggak kena teman-teman. Kena lagi. Tembak lagi, kena lagi. Tembak lagi, kena lagi. Seru banget teman-teman. Wow, kena lagi teman-teman. Tembak lagi. Wah, habis lagi teman-teman. Oke, makasih teman-teman udah nonton channel ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya ke teman-teman. Dadah. Hai, halo teman-teman mainan Hoza Channel. Kita main lagi yuk bareng-bareng. Wow, ada pistol nih teman-teman. Lihat, warna-warni, warna orange, biru. Coba kita lihat lagi yang ini. Kita pegang. Wow, bagus teman-teman. Yuk, kita gunakan pistol ini teman-teman. Kita tembak. Kita lihat dulu teman-teman sebelumnya. Wow, itu ada mobil-mobilan, traktor, ada target, ada ikan, ada binatang hewan. Apa itu? Badak, ada robot, ada sapi, ikan, macam-macam teman-teman, warna-warni. Wah, ini ada pelurunya teman-teman. Kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Asik, ini pasti bakalan seru teman-teman. Kita coba teman-teman, kita tembak-tembak teman-teman. Yuk, kita main bareng-bareng. Kita kokang dulu, kita fokus, kita tembak. Ya, kena teman-teman. Mantap teman-teman, wadidaw. Tembak lagi teman-teman. Waduh,
nggak keluar teman-teman. Susah banget. Tembak lagi, wah nggak kena. Tembak lagi, kena. Tembak lagi, kena lagi teman-teman. Seru banget teman-teman. Coba lagi, nggak kena lagi teman-teman. Aduh, nggak keluar lagi teman-teman. Aduh, habis ternyata pelurunya teman-teman. Kita isi lagi yuk satu-satu. Hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, udah penuh teman-teman pelurunya. Kita isi. Kita tembak lagi. Iya, kena teman-teman. Tembak lagi. Iya, nggak kena. Susah banget teman-teman. Aduh, jatuh, lemah. Teman-teman, nggak kena lagi. Kita tembak lagi. Tuh, kena teman-teman. Wah, seru banget teman-teman. Asik. Aduh, ini pelurunya habis lagi teman-teman. Kita isi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 teman-teman. Penuh lagi pelurunya teman-teman. Nah, tembak lagi yuk. Kita kokang lagi. Tembak lagi, nggak kena. Tembak lagi, sasarannya kena lagi. Kita tembak lagi. Tembak. Iya, kena lagi teman-teman. Mantap teman-teman. Aduh, seru banget nih. Tembak lagi yang lain. Wah, kena lagi teman-teman. Seru banget nih. Wah, habis lagi teman-teman. Kita isi lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 teman-teman. Full lagi nih pelurunya teman-teman. Enak banget nih tembak-tembakan. Aduh, nggak kena. Tembak lagi. Kena lagi tuh sapinya teman-teman. Tembak lagi, kena lagi teman-teman. Seru banget ya. Wah, enak banget nih teman-teman. Waduh, susah banget nih. Aduh, kita isi lagi nih teman-teman. Pelurunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup teman-teman, cuma 6 saja. Kita tembak lagi. Aduh, keluar satu, nggak kena teman-teman. Kena lagi. Tembak lagi, kena lagi. Tembak lagi, kena lagi. Seru banget teman-teman. Wow, kena lagi teman-teman. Tembak lagi. Wah, habis lagi teman-teman. Oke, makasih teman-teman udah nonton channel ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya ke teman-teman. Dadah. Hai, halo teman-teman mainan Holza Channel. Kita main lagi yuk bareng-bareng. Wow, ada pistol nih teman-teman. Lihat, warna-warni, warna orange, biru. Coba kita lihat lagi yang ini. Kita pegang. Wow, bagus teman-teman. Yuk, kita gunakan pistol ini teman-teman. Kita tembak. Kita lihat dulu teman-teman sebelumnya. Wow, itu ada mobil-mobilan, traktor, ada target, ada ikan, ada binatang hewan. Apa itu? Badak, ada robot, ada sapi, ikan, macam-macam teman-teman, warna-warni. Wah, ini ada pelurunya teman-teman. Kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Asik, ini pasti bakalan seru teman-teman. Kita coba teman-teman, kita tembak-tembak teman-teman. Yuk kita main bareng-bareng. Kita kokang dulu, kita fokus, kita tembak. Ya, kena teman-teman. Mantap teman-teman, wadidaw. Tembak lagi teman-teman. Waduh, gak keluar teman-teman. Susah banget. Tembak lagi, wah gak kena. Tembak lagi, kena. Tembak lagi, kena lagi teman-teman. Seru banget teman-teman. Coba lagi, nggak kena lagi teman-teman.
Aduh, nggak keluar lagi teman-teman. Aduh, habis ternyata pelurunya teman-teman. Kita isi lagi yuk satu-satu. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, udah penuh teman-teman pelurunya. Kita isi. Kita tembak lagi. Iya, kena teman-teman. Tembak lagi. Iya, nggak kena. Susah banget teman-teman. Aduh, jatuh, lemah. Teman-teman, nggak kena lagi. Kita tembak lagi. Oh, kena teman-teman. Wah, seru banget teman-teman. Asik. Aduh, ini pelurunya habis lagi teman-teman. Kita isi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 teman-teman. Penuh lagi pelurunya teman-teman. Nah, tembak lagi yuk. Kita kokang lagi. Tembak lagi, nggak kena. Tembak lagi, sasarannya kena lagi. Kita tembak lagi. Tembak. Iya, kena lagi teman-teman. Mantap teman-teman. Aduh, seru banget nih. Tembak lagi yang lain. Wah, kena lagi teman-teman. Seru banget nih. Wah, habis lagi teman-teman. Kita isi lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 teman-teman. Full lagi nih pelurunya teman-teman. Enak banget nih tembak-tembakan. Aduh, nggak kena. Tembak lagi. Kena lagi tuh sapinya teman-teman. Tembak lagi, kena lagi teman-teman. Seru banget ya. Wah, enak banget nih teman-teman. Waduh, susah banget nih. Aduh, kita isi lagi nih teman-teman. Pelurunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup teman-teman, cuma 6 saja. Kita tembak lagi. Aduh, keluar satu, nggak kena teman-teman. Kena lagi. Tembak lagi, kena lagi. Tembak lagi, kena lagi. Seru banget teman-teman. Wow, kena lagi teman-teman. Tembak lagi. Wah, habis lagi teman-teman. Oke, makasih teman-teman udah nonton channel ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya ke teman-teman. Dadah. Hai, halo teman-teman mainan Hoza Channel. Kita main lagi yuk bareng-bareng. Wow, ada pistol nih teman-teman. Lihat, warna-warni, warna orange, biru. Coba kita lihat lagi yang ini. Kita pegang. Wow, bagus teman-teman. Yuk, kita gunakan pistol ini teman-teman. Kita tembak. Kita lihat dulu teman-teman sebelumnya. Wow, itu ada mobil-mobilan, traktor, ada target, ada ikan, ada binatang hewan. Apa itu? Badak, ada robot, ada sapi, ikan, macam-macam teman-teman, warna-warni. Wah, ini ada pelurunya teman-teman. Kita masukin. 1, 2, 3, 4, 5.